नमस्कार भैया जी, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर की क्या रही आज की खबरें, ये जानने से पहले देख लेते हैं आज की सुर्खियां। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य मंत्री योगेश पटेल की दरखास्त हुई मंजूर। गणेश पंडालों को अब 300 चौरस फीट रखा जाने की मिली मंजूरी। शहर के आजवा सरोवर में कम बारिश की वजह से कम हुआ जलस्तर। शहर के मेयर ने नर्मदा राज्य मंत्री को पत्र लिखकर नर्मदा नदी में से आजवा सरोवर में पानी देने की मांग। पालिका में कार्यरत हवलदार अरविंद परमार के साथ हुआ सड़क पर घूमने वाले जानवरों की वजह से गंभीर हादसा। मेयर की ओर से क्या उठाए जाएंगे कड़े कदम, लोगों का सवाल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य मंत्री योगेश पटेल की ओर से गणेश पंडाल की साइज निर्धारित करने की बात को रखा गया था और उनकी बात को रखने के बाद अब एक और फैसले को सफलता मिली है, जिसके बाद गणेश जी की 4 फीट की प्रतिमा के साथ साथ अब गणेश पंडाल भी 300 चौरस फुट के रह पाएंगे। नर्मदा विकास राज्य मंत्री योगेश पटेल की अगुवाई में आज राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें गणेश महोत्सव को मनाने के लिए गणेश पंडाल की साइज निर्धारित करने की बात रखी गई और उसमें राज्य मंत्री योगेश पटेल को सफलता भी मिली। पहले सरकार की ओर से गणेश जी की 4 फीट की प्रतिमा के साथ गणेश महोत्सव को मनाने की मंजूरी दी गई। अब गणेश पंडाल को 300 चौरस फीट यानी कि 15 बाई 20 तक रखा जा सकेगा, ऐसा आज की बैठक में तय हुआ है। राज्य मंत्री ने इस फैसले के बारे में वडोदरा शहर के पुलिस कमिश्नर को जानकारी भी दे दी है। कल 12वीं कक्षा के रिपीटर छात्रों के परिणाम घोषित किए गए थे और आज 10वीं कक्षा के रिपीटर छात्रों के ऑनलाइन परिणाम घोषित किए गए हैं। पूरे गुजरात राज्य का रिपीटर छात्रों का परिणाम 10.4% है। इस मामले में शहर की एजुकेशन इंस्पेक्टर शिवांगी शास्त्री ने ज़्यादा जानकारी देकर बच्चों को पास होने की शुभकामनाएं भी दी है। एसएससी जुलाई में रिपीटर खानगी और आइसोलेटेड एटला विद्यार्थीओनी परीक्षा लेवामां आवेली हती। लगभग 3,26,000 जेटला बाळकोए परीक्षा आपेली अने एमांथी 2,98,800 जेवा बाळको हाजर रह्या हता अने एमांथी 30,012 जेटला विद्यार्थीओ पास थया छे, एटले 10.04% परिणाम आवेल छे। कन्या अने कुमारनी वात करीए तो समग्र गुजरातमां 12.75% जेटલું रिजल्ट कन्याओनुं, જ્યારે 8.77% જેટલું રિઝલ્ટ કુમારનું મળેલ છે, એટલે આમ કુલ 10.04% રિઝલ્ટ આપણને મળેલ છે। આજે રિઝલ્ટ ઓનલાઈન આવેલું છે, એટલે દિન 2 કે 3માં માર્કશીટ અત્રેની કચેરી દ્વારા દરેક શાળાઓને જેમાં ફોર્મ ભરાયા હશે વિદ્યાર્થીઓના। इस साल हर त्योहार को कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही मनाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी का खतरा अभी भी टला नहीं है और त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सरकार की दी हुई गाइडलाइंस के तहत ही इस साल सभी त्योहार मनाए जाएंगे। गणेश महोत्सव अब नज़दीक है और वडोदरा शहर में गणेश महोत्सव को काफ़ी ज़्यादा धामधूम से मनाया जाता है। ऐसे में सभी भक्त गणेश महोत्सव को लेकर काफ़ी उत्साह में है, लेकिन सरकार की ओर से गणेश जी की 4 फीट की प्रतिमा के साथ गणेश महोत्सव को मनाने की इजाज़त दी तो गई है, लेकिन इसमें शोभा यात्रा और विसर्जन के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। ऐसे में सभी भक्त काफ़ी ज़्यादा असमंजस में है और शोभा यात्रा निकालने की मांग शहर के गणेश मंडलों की ओर से की जा रही है। पहला तो सौथी पहला रूपाणी जी सरकारनो खूब खूब आभार। गया वखते कोरोनानो काळ हतो त्यारे मंडळोए सरकारे गाइडलाइन पाड़ी बधाए खूब सारी रीतना एनु अमलीकरण भी कर्યું, मंडळोए भी अमलीकरण कर्યું। वर्षोथी जे जग्याए बेसाडता था मूर्ति ए कोरोना काल होवाथी त्यां ना स्थापना करीने एने बीजी जग्याए घरोमां स्थापना करी, सार्वजनिक रीतथी ना स्थापना करी। आ वर्षे कोरोना काल ज्यारे थोड़ो थम्यो छे एवा समये सरकारे जे निर्णय लीधो छे ए खूब आवकारदायक छे અને એમાં અમે સરકારશ્રીનો આભાર માનીએ છીએ। રહી વાત વિસર્જનની યાત્રાની કે વિસર્જન કરવાની, એ સરકારશ્રી એ બારામાં ચોક્કસ વિચારશે જ્યારે આપણે એમને ગણેશજીની સ્થાપના કરવાનું જો પરમિશન આપી હોય
તો એનું વિસર્જનનું અને એની બી એ જ વિચાર કરીને એનું એસઓપી બહાર પાડશે એવી આશા છે. બીજી એક વસ્તુ બહુ ક્લિયર છે કે ભારતનું અર્થતંત્ર ક્યાંય ને ક્યાંક તહેવારોથી જોડાયેલું છે અને જો એ અર્થતંત્રને પાછું વેગે લાવવાનું હોય, લોકડાઉનની પરિસ્થિતિને આ તે બધું જોતા પાછું લાવવાનું હોય તો ગાઈડલાઇન સાથે ઉત્સવની પરમિશન આપવી જ જોઈએ. પરમિશન આપવામાં આવી એ થોડી ઘણી સારી વાત છે, પણ આ તો વસ્તુ એવી કીધી કે તમે નવા કપડાં પહેરાવી દીધા અને તમે અરીસાની સામે બહાર દીધા છે કે નહીં ઘરની બહાર નીકળવાનું કે નહીં કરવાનું. બરાબર છે. એટલે સૌથી પહેલાં તો આજે તમે આપી છે એના માટે અમે તમારા સરકારના ખૂબ ખૂબ આભારી છે. પણ જે હિન્દુ ધર્મમાં આપણા તહેવારો બધા હોય છે હર્ષોલ્લાસના થાય છે. આપણા હિન્દુ ધર્મમાં એક બી તહેવાર માતમનો કે દુઃખ મનાવવાનો થતો નહીં, હર્ષોલ્લાસનો છે. એટલે અમારે એક જ વિનંતી છે કે ગણપતિજીની જે પ્રતિમા છે એનું આગમન અને વિસર્જન એ પણ વાજતે ગાજતે હર્ષોલ્લાસથી નીકળે. છેલ્લા 1.5 વર્ષથી ડીજેવાલાઓ પણ બેકાર બની ગયા છે, એમને પણ રોજગારી મળે. નાના મોટા આપણે કોઠાથી લઈને પાપડીના લોટ વેચનાવાળા નાના વેપારીઓ પણ સારો એવો રોજગાર મળી જાય, એમના પણ ઘરે પૈસાનું રોટેશન ફર્યા કરે એવી પણ અમે એક વિનંતી કરીએ છીએ. અને જે તમે કહો છો કે ઘરના આંગણે તમે કુંડ લઈને વિસર્જન કરો, હવે કોઈની પીઓપીની મૂર્તિ કોઈએ ખરીદી કોઈની શક્તિ નથી, માટીની મૂર્તિ બહુ મોંઘી મળે છે, પણ પીઓપીની મૂર્તિને વિસર્જન ઘરમાં થવા માટે કમસે કમ 1 વર્ષ જેટલો સમય લાગે છે. એટલે તમે કૃત્રિમ તળાવો જે બનાવ્યા છે આટલા મોટા એ તળાવોની અંદર વિસર્જન કરવાની તમે પરમિશન આપો એવી અમે સરકારશ્રી તરફને માંગણી રાખીએ છીએ. ખૂબ દુઃખની વાત છે. જો પરમિશન આપી તો પછી હર્ષોલ્લાસથી જ આપો, કાં તો પછી બંધ જ કરાવી દો, કોઈ જરૂરત નથી. કારણ કે રાજકીય મેળાવડા ફૂલ ફ્લેશમાં થાય છે. એ મેં કીધું વારે ઘડીએ, રાજકીય મેળાવડા ફૂલ ફ્લેશમાં થાય છે. 14 ઓગસ્ટે ડીજે સાથે મશાલ રેલી નીકળી. શું એમાં એ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન નહોતું? શું એ વખતે કોરોના એટલા 2 કલાક માટે જતો રહ્યો હતો? શું મશાલ રેલીથી કોરોના બરી ગયો? તો આજે એ વસ્તુ થઈ શકે છે, તો ગણપતિ માટે કેમ નહીં? બધા જ ગણપતિ મંડળમાં એક રોષ હતો અને આ એક એમના માટે ખુશીની લહેર છે કે ભાઈ 4 ફૂટની પરમિશન આપી. પણ એક બાજુ દુઃખ એ પણ છે કે જ્યારે રાજકીય મેળાવડા થઈ શકતા હોય અને ડીજે સાથે થઈ શકતા હોય તો ગણપતિ કેમ નહીં? ગણેશજી તો સર્વપ્રથમ આવે કોઈ પણ કાર્યમાં, અને આવનારા સમયમાં અમે એવી આશા રાખીએ કે એમના વિસર્જનની વ્યવસ્થા પણ કરવી જ જોઈએ, જેમ દર વર્ષે થતી હતી. આજે સુરસાગર કમ્પ્લીટ બંધ થઈ ગયું છે, ત્યાં તો કોઈ માણસ પણ નથી જઈ શકતું. એટલે એ પણ વસ્તુ એવી છે કે સુરસાગર એટલે ચલો વિસર્જન માટે એ નથી, તમે કૃત્રિમ તળાવ બનાવ્યું છે તો એને સ્વચ્છ કરો અને ત્યાં વિસર્જનની વ્યવસ્થા કરી આપો. એ દરેક મંડળની એક એવી આશા છે. અને વાજતે ગાજતે જ આવે, ગણેશજી ચૂપચાપ ના આવે. મૂંગા મોડે મ્યુઝિક વગર ગરબા રમવા મુશ્કેલ છે, એવી રીતે ગણપતિને લાવવા પણ મુશ્કેલ છે. જેમ મશાલ રેલી ડીજે વગર ના નીકળી શકીએ છીએ, ગણપતિ તો કોઈ હિસાબે ના નીકળી શકે, વાજતે ગાજતે જ નીકળવા જોઈએ. અમારું કહેવું એવું છે. હવે જે 4 ફૂટની પરમિશન મળી છે એ અમે સરકારશ્રીના આદેશથી અમે સારું માનીએ છીએ કે પબ્લિકને થોડું ઘણી છૂટછાટ મળી છે. પણ જે વિસર્જનની પરમિશન હજુ મળી નથી, તો એમાં બી મેં એવું કહેવા માગું છું કે સરકારશ્રી જે ગણપતિ બાપાની વિસર્જનની જે પરમિશન આપે એ ગુજરાત માટે, ઇન્ડિયા માટે કે બધા માટે સારું છે અને ભગવાન છે એટલે એમની પરમિશન મળવી જોઈએ. गुजरात में बारिश के मौसम की शुरुआत तो कब से हो चुकी है, लेकिन अभी तक ठीक से बारिश नहीं बरसी है, जिसके चलते शहर के आजवा सरोवर में अब पानी की कमी देखने मिल रही है। ऐसे में इस बात से परेशान होकर शहर के मेयर केयूर रोकड़िया ने नर्मदा के राज्य मंत्री योगेश पटेल को पत्र लिखकर नर्मदा से आजवा सरोवर में पानी भेजने की मांग की है। पूरे गुजरात राज्य में बारिश खिंच जाने के चलते पानी की कमी देखने मिल रही है, जिसके चलते अब शहर का आजवा सरोवर, महिसागर, खानपुर सभी के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। हर साल बारिश के मौसम में आजवा सरोवर का जलस्तर 211 फीट से ऊपर रहता था और पूरे साल तक आजवा सरोवर से शहर को पानी मिल पाता था, लेकिन इस साल बारिश की कमी के चलते आजवा सरोवर का जलस्तर 206.20 फीट तक पहुंच चुका है और अगर आने वाले वक्त में बारिश नहीं हुई तो फिर 205 फीट तक भी ये जा सकता है। अब ये बड़ी चिंता का विषय भी बन रहा है। ऐसे में वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया की ओर से नर्मदा के राज्य मंत्री योगेश पटेल को पत्र लिखकर आजवा सरोवर में नर्मदा का पानी देने की मांग की गई है और इस बारे में शहर के मेयर केयूर रोकड़िया ने BRG न्यूज़ से खास बातचीत कर ज़्यादा जानकारी भी दी है। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે વડોદરા સહિત સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આ વખતે વરસાદનું પ્રમાણ ઓછું છે અને એ જ પ્રમાણે વડોદરા શહેરના જે મુખ્ય સ્ત્રોત ગણાય પાણીના, એ મહીસાગર હોય, આજવા હોય, ખાનપુર હોય, આ મુખ્ય સ્ત્રોત પૈકીનો એક મુખ્ય સ્ત્રોત જે પૂર્વ અને દક્ષિણ ઝોનમાં પાણી આપે છે એ છે આજવા સરોવર. દર વર્ષે
ઓગસ્ટના આ તારીખો દરમિયાન આજવા સરોવરનું લેવલ 211-212 ફૂટ પાણીનું રહેતું હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે વરસાદ ઓછા થવાના કારણે આ લેવલ આજની તારીખે 206.20 ફૂટે અટકી ગયું છે અને દિવસે ને દિવસે પાણીનો વપરાશ તો રહેવાનો જ. જો આગામી 15-20 દિવસમાં વરસાદ ન પડે તો 205 ફૂટની નીચે પણ આ લેવલ જઈ શકે તેમ છે. ત્યારે એક આ ચિંતા કોર્પોરેશનમાં ઊભી થાય એ સ્વાભાવિક છે અને તેના જ ભાગરૂપ અમે પોતે ગુજરાત સરકારને, રાજ્યના નર્મદા મંત્રીને પત્ર પણ લખીને જાણ કરી છે અને વડોદરા શહેરને પાણીનો જથ્થો નર્મદાની કેનાલમાંથી વિનામૂલ્યે ફાળવવામાં આવે તેવી અરજી પણ અમે કોર્પોરેશનના મારફતથી રાજ્ય સરકારને કરી છે. માન્ય મંત્રીશ્રી જોડે ગઈકાલે પણ વાત થઈ હતી અને ગઈકાલે એમને પણ ખાતરી આપી છે, પોતે પણ કેબિનેટની મિટિંગમાં આ વિષય મૂકવાના છે. મને વિશ્વાસ છે લોકોની સહુલિયતને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકાર આગામી દિવસમાં પોઝિટિવ નિર્ણય કરશે. पालिका की कचहरी में हवलदार के तौर पर कार्यरत अरविंद परमार के साथ सड़क पर खुले घूमने वाले जानवरों की वजह से दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ऐसे में अब इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद पुलिस की ओर से मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। पालिका की बड़ी कचहरी की सभा पर मेयर चैम्बर में हवलदार के तौर पर फर्ज निभाने वाले अरविंद परमार अपने घर जा रहे थे, तब वाघोड़िया रोड पर खुले घूमने वाले जानवरों की वजह से उनके साथ दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल भी हुए, जिसके बाद अरविंद परमार को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर अब उनका इलाज शुरू हो चुका है और उनका ऑपरेशन भी कुछ ही वक्त में होने वाला है। इस पूरी घटना की जानकारी पानीगेट पुलिस थाने को दी गई है और पुलिस की ओर से इस मामले में तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। वैसे इस मामले विपक्ष के नेता अमीर रावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लगभग 7:30-8 ऑफिसથી નીકળ્યા અમે અને ઓફિસથી પાણી કે ડગબર ભાઈને ઉતારી અને સીધા હવે ઘરે જતા હતા અને મહેશ કોમ્પ્લેક્સ પાસે પાણીપુરીવાળા હતા, શાકભાજીવાળા હતા અને ગાયોના ટોળા હતા, ત્યાંથી નીકળ્યા હતા અને ત્યાં ગાયો દોડાદોડી કરી અને ગાયોએ સીધી વડે ભેટી મારી એટલે નીચે પડ્યો, ડિહાઇડ્રેટ પર ભટકાઈ અને સીધો નીચે પડ્યો. 4-5 છોકરાઓ બધા આવ્યા, એમને પર મારી ગાડી સીધી કરી અને ગાડી ત્યાં મૂકી અને મને ઉચકી અને ડિહાઇડ્રેટ પર બેહાડ્યો. પછી મેં મારા બાપાને ફોન કર્યો કે બાબુ આવું થયું છે, તો પછી આવી અને સીધો મને દવાખાને લઈ ગયો અને હમણાં હું હાલમાં સહિતા હોસ્પિટલમાં દાખલ છું. બરોડા શહેરમાં 2019માં ગાયોને લીધે 3 એક્સિડન્ટ થયા હતા અને 3 જણના મૃત્યુ થયા હતા. 2020માં બી 1 જણનું મૃત્યુ થયું હતું ગાયોના લીધે. એક્સિડન્ટ તો ઓલમોસ્ટ ડેલીની વાત છે અને અનેક લોકોને પરમેનન્ટ ઈજા થાય છે ને પરમેનન્ટ ડિસેબિલિટી આવે છે ગાયો અને કૂતરાઓને લીધે, જે વચ્ચે રોડ પર આવે છે. કોર્પોરેશન વાતો મોટી મોટી કરે, જ્યારે બી આવું કંઈ ઇન્સિડન્ટ બને એ ટાઈમે તો તાત્કાલિક નિર્ણય લેવા માટે કંઈક દેખાવા પૂરતા કામ થતા હોય છે. વચ્ચે તમામ કેટલના ટેગિંગની વાત કરી, પણ તમે જો બોમ્બેની પરિસ્થિતિ જોશો તો ત્યાં કેટલ કીપિંગ એક્ટ એન્ફોર્સમેન્ટમાં છે અને એનું એટલું સ્ટ્રિક્ટ ઇમ્પોઝમેન્ટ થાય છે, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એટલું સ્ટ્રિક્ટ છે કે બોમ્બેમાં તમને કોઈ દિવસ રખડતી ગાયો જોવા મળતી નથી. તો શું એ જ રીતના ગાયોનું લાઇસન્સિંગ ને બધું પ્રક્રિયા અહીંયા ના થઈ શકે? લાઇસન્સ બોમ્બેમાં એને જ અપાય છે જેની પાસે ગાય મૂકવાની પર્યાપ્ત જગ્યા હોય. જગ્યાના પ્રમાણે જ કેટલ તમે રાખી શકો ને પછી એ કેટલ જો રોડ પર હોય તો કડક પગલાં બી લેવાય છે. અને એના સિવાય શહેરની ચારો તરફ કેટલ રેરર્સને જેમની પાસે પોતાની જગ્યા ના હોય ને કેટલ છે એ લોકો માટે એરેન્જમેન્ટ કરવાની અને ભાડેથી કે વોટ એવર એગ્રીમેન્ટ પર કોર્પોરેશન આવે. પણ ઇટ ઇઝ હાઈ ટાઈમ કે હવે આનો પરમેનન્ટ સોલ્યુશન લાવે, કારણ કે એક બાજુ વ્હીકલ્સ વધી રહ્યા છે, ઓન રોડ ટ્રાફિક વધી રહ્યો છે ને જ્યારે આવી રીતે રોડ પર કેટલ બી હોય તો આવી તકલીફો અવારનવાર સર્જાય છે અને નાગરિકોને ખૂબ હાલાકી ભોગવવી પડે છે. શહેરની જનરલ હિતનો આ પ્રશ્ન છે. શાસક પક્ષ વિપક્ષ તમામ જ્યારે એકજૂટ થઈને આની રજૂઆતો કરે છે ને હમણાં જ નહીં, ગત બોર્ડમાં બી અનેક વખત જ્યારે 1 જણનું મૃત્યુ થયું હતું ત્યારે બી આની ખૂબ ચર્ચા થઈ હતી. પછી ફક્ત દેખાવા પૂરતા કામ થઈને જ્યારે ઇસ્યુ બંધ થઈ જાય અને ભૂલાઈ જાય અને એની પ્રાયોરિટી જતી રહે છે, એ ખોટું છે. આની પ્રાયોરિટી રહેવી જોઈએ અને આનું પરમેનન્ટ સોલ્યુશન તરફ કોર્પોરેશને કામ કરવું જોઈએ.
शहर के मंगल बाजार इलाके में पद्मावती शॉपिंग सेंटर का जो ट्रेस पास है, वहां पर व्यापारियों की ओर से अपने वाहनों की पार्किंग की जाती थी। हालांकि इस मामले सभी व्यापारियों को बार बार बताया गया था कि मंगल बाजार में मौजूद पे एंड पार्किंग में ही उनकी ओर से पार्किंग किया जाए, लेकिन फिर भी ये सभी व्यापारी पद्मावती शॉपिंग सेंटर के ट्रेस पास में वाहनों की पार्किंग करते हैं, जिसके चलते वहां पर ट्रैफिक की समस्या खड़ी होती है। इस मामले स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने कुछ दिनों पहले इस जगह का जायजा लेकर फिर एक बार व्यापारियों से अपने वाहनों की पार्किंग ठीक से करने की अपील की थी, लेकिन अभी तक व्यापारियों की ओर से इस मामले में अपनी मनमानी ही की जा रही थी। जिसके बाद आज पालिका की अतिक्रमण शाखा की टीम इस इलाके में पहुंची और उनकी ओर से इन सभी वाहनों को टो कर दिया गया और साथ ही व्यापारियों से अपील भी की गई कि वो पार्किंग का ही इस्तेमाल अपने वाहनों का पार्किंग करने के लिए करें। શોપિંગ સેન્ટરનો જે ટ્રેસ પાસ છે આપણો ત્યાં વારંવાર આપણા માનનીય ડેપ્યુટી કમિશનર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન સાહેબ હિતેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, અમે બધાએ ભેગા થઈને આ વેપારીઓને સમજાયા કે ભાઈ આ રસ્તો બહુ સાંકડો છે અને અહીં ગાડીઓ પાર્ક ના કરશો। આ બાજુમાં બી પાર્કિંગ છે, આ પાર્કિંગ છે, એ પાર્કિંગનો લાભ નથી લેતા। 5-10 રૂપિયા બચાવવા માટે અહીં એ બધા વેપારીઓના માણસો પદ્માવતી શોપિંગ સેન્ટરના એના માલિકો બધી ગાડીઓ પાર્ક કરી જાય છે। એટલે અમે એસીપી અમિતા મેડમ જોડે સંપર્ક સાધ્યો। આજ રોજ દબાણ શાખા વોર્ડનો અમારો તમામ સ્ટાફ અને ટ્રાફિક શાખાના પીઆઈ રાઠવા સાહેબ બી અમારી જોડે હતા અને બધી ગાડીઓનું ઓપરેશન કરીને અત્યારે મોટી ભાગ જમા કરાવી દીધી છે। वाल्मीकि समाज की गोगाजी की छड़ी के महोत्सव को मनाने के लिए सरकार की ओर से अभी तक कोई भी इजाज़त नहीं दी गई है। ऐसे में आज वाल्मीकि समाज के लोगों की ओर से पुलिस कमिश्नर को आवेदन पत्र देकर इस महोत्सव को मनाने की इजाज़त देने की मांग की गई है। वाल्मीकि समाज के इष्ट देवता श्री जहारवीर गोगाजी की छड़ी की परंपरा काफ़ी वक्त से चल रही है। हालांकि इस परंपरा के लिए सरकार की ओर से अभी तक कोई भी गाइडलाइन नहीं दी गई है। कोरोना महामारी के मद्देनज़र इस साल हर त्यौहार को सरकार की गाइडलाइंस के तहत ही मनाया जा रहा है और इस परंपरा के लिए भी सरकार की इजाज़त लेना ज़रूरी है, जिसके चलते आज वडोदरा कांग्रेस एससी सेल और वाल्मीकि समाज की ओर से पुलिस कमिश्नर को इस परंपरा को मनाने की इजाज़त मांगते हुए आवेदन पत्र दिया गया है। वडोदरा शહેરમાં વર્ષોથી વાલ્મીકિ સમાજ દ્વારા છડી મહોત્સવનો કાર્યક્રમ ન્યાય મંદિર પદ્માવતી શોપિંગ સેન્ટરમાં ઉજવાતો હોય છે। જ્યારે દરેક બધા ધાર્મિક કાર્યક્રમો પછી પાર્ટીના કાર્યક્રમો ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા થતા હોય તો સમાજની લાગણીને મન દુભાય તે રીતનો એમને કાર્યક્રમને મંજૂરી ના આપી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કોઈ પણ આગેવાન આજે સમાજ માટે આગળ ના આવતો હોય, તેથી અમે વડોદરા શહેર કોંગ્રેસના શિડ્યુલ કાસ્ટના ચેરમેન તરીકે મારી જવાબદારીમાં આવતું હોય અને મારા સમાજના વર્ગ માટે હું આજે પોલીસ કમિશનર સાહેબને વિનંતી કરવા આવ્યો છું કે છડી મહોત્સવને નોમના દિવસે અમને મંજૂરી આપવામાં આવે। करजन के संत राजूगिरी महंते ने नारेश्वर से करजन तक एक कावड़ यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें कई श्रद्धालु भी उनके साथ जुड़े। हिंदू धर्म के पवित्र श्रावण माह में संत महंत गुजराती संस्कृति को बरकरार रखने के लिए कई धार्मिक प्रवृत्तियां करते हैं। ऐसे ही करजन में कुराई रोड पर मौजूद नवग्रह शनिदेव मंदिर के संत राजूगिरी बापू की ओर से करजन तालुका के नारेश्वर नदी के तट से नर्मदा मैया का शुद्ध जल भरकर कावड़ यात्रा का प्रारंभ किया गया था। नारेश्वर से करजन तक उन्होंने पद यात्रा आयोजित की थी। इस पद यात्रा का मुख्य हेतु पवित्र श्रावण माह में नर्मदा मैया के शुद्ध जल को भरकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाकर भक्तों के दुख दर्द दूर करने की प्रार्थना करने का था। इस पद यात्रा में अनेक संत महंत और कई श्रद्धालु भी जुड़े थे।
ये रिपोर्ट करजन से हमारे संवाददाता तस्लीम पीरावाला ने भेजी है। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। BRG ग्रुप ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के मद्देनजर पिछले साल से सभी छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर को कम होते देख बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई के बारे में कई बैठकें आयोजित की गई थी, जिसके बाद राज्य में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के और कॉलेज के छात्रों की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करवाने का फैसला कर लिया गया था और इस वक्त इन सभी छात्रों की ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई जारी है। हालांकि अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 2 सितंबर से राज्य में 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करवा दी जाएगी। आज राज्य कक्षा के मंत्रिमंडल की एक बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में चर्चा किए जाने के बाद शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने पत्रकारों से बातचीत कर इस मामले में जानकारी दी है, जिसके मुताबिक राज्य भर में 6ठी से 8वीं कक्षा तक की ऑफलाइन पढ़ाई 2 सितंबर से शुरू होगी। अब इस बारे में अभिभावकों की मंजूरी लेना तो अनिवार्य होगा ही और अभिभावकों की मंजूरी के बाद ही बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई कर पाएंगे। आज शहर के दभोई दशालाड़ समाज के ज्ञातिजनों के लिए एक मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन करवाया गया था, जिसमें इस समाज के 140 से भी ज़्यादा लोगों ने अपना मेडिकल चेकअप करवाया। शहर के सबसे बड़े डभोई दशालाड़ समाज के ज्ञातिजनों के लिए आज एक मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन हुआ था। डभोई दशालाड़ ज्ञाति गृह और डभोई दशालाड़ समाज ट्रस्ट की ओर से विभिन्न रोगों के निदान के लिए ब्लड चेकअप कैंप आयोजित किया गया था। दरअसल इस ट्रस्ट के प्रमुख पूरे ट्रस्टी मंडल, सलाहकार मंडल और कारोबारी सदस्यों ने उपस्थित रहकर तकरीबन 140 जितने ज्ञातिजनों का चेकअप करवाया। इस कार्य के लिए समाज के अग्रणियों ने सभी लोगों का धन्यवाद भी अदा किया। समस्त दशालाड़ ग्रुप तथा डभोई दशालाड़ समाज ट्रस्ट तरफथी आज रोज समाजना ज्ञातिजनोना हितार्थे ब्लड चेकअप केम्पનું आयोजन કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમાં આજે લગભગ 140 જણને બ્લડ ચેકઅપનો લાભ મળ્યો છે, જે સમાજના હિત માટે ખરેખર ખૂબ જ જરૂરી હતું।
આ મહામારીના સમયમાં ઘણા સમયથી ક્યારેય પણ કોઈ સામાન્ય આવો પ્રસંગ થયો હતો નહીં અને આ એક ખૂબ સારું પગલું સમાજના પ્રમુખ શ્રી અંબુભાઈ શાહ તથા જ્ઞાતિ સમાજના પ્રમુખ શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ દલાલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, જેને સમાજ દ્વારા બિરદાવવામાં આવે છે અને આવીને આવી પ્રવૃત્તિ આગળ પણ તેઓ કરતા રહે એવી શુભેચ્છા પાઠવું છું. ડભોઈ દસારા જ્ઞાતિ સમસ્ત દસારા ગ્રુપ તેમજ ડભોઈ દસારા જ્ઞાતિ સમાજ ટ્રસ્ટના ઉપક્રમે બોમ્બેની હાઇરોકેર લેબ દ્વારા આયોજિત આજનો કાર્યક્રમ બ્લડ સેમ્પલ ટેસ્ટિંગ માટેનો હતો. એની અંદર 140 જેટલા વ્યક્તિઓએ આનો લાભ લીધો છે. છેલ્લા 2 વર્ષમાં અમે આવી કોઈ પ્રવૃત્તિ કરી શક્યા નહોતા, સિવાય કે RT-PCRના ટેસ્ટને બધું કરાવ્યું થાઇરોકેર માટે મારફતે. એમાં પણ બહુ ઓછા વ્યક્તિઓએ લાભ લીધો, કારણ કે છેલ્લો સમય હતો, પછી પેશન્ટ જ થતા નહોતા. એટલે આજનો દિવસ ખૂબ આનંદ દિવસ છે, કારણ કે 140 અમારો ટાર્ગેટ હતો 150 જેટલો, પણ છતાં 140 થયા છે એટલે અમને સંતોષ છે. અને સમાજમાં આવી રીતે ઉત્તરોત્તર બીજી વ્યક્તિઓ પણ લાભ લેતી રહે અને દરેકને વિનામૂલ્ય સેવાઓ મળતી રહે એવી અમારી સૌને વિનંતી છે. અને લાભ લેવા માટે લાભાર્થીઓને પણ વિનંતી છે કે આવી રીતે આવા જ્યારે કેમ્પ ગોઠવાય ત્યારે એનો ઉત્તરોત્તર લાભ. भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया, जिसने इस वक्त विवाद खड़ा कर दिया है. इसके बाद शिवसेना के सभी कार्यकरों की ओर से उन पर कड़े कदम उठाने की मांग करते हुए देश भर में विरोध भी जताया जा रहा है. उसी के चलते आज शहर की शिवसेना के कार्यकरों की ओर से जिला कलेक्टर RB बारड़ को आवेदन पत्र दिया गया. भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कैबिनेट मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके चलते अब देश भर में शिवसेना की ओर से उनके खिलाफ विरोध जताया जा रहा है और साथ ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए उन पर कड़े कदम उठाने की मांग भी की जा रही है. जिसके चलते आज वडोदरा शहर में मौजूद शिवसेना के कार्यकरों की ओर से जिला कलेक्टर RB बारोड़ को इस मामले आवेदन पत्र दिया गया और साथ ही इन सभी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैबिनेट मंत्री नारायण राणे के सामने कड़े कदम उठाने की अपील भी की गई. जय भवानी, जय शिवाजी, 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 जय भवानी, जय शिवाजी. ખ્યાલ હશે કે જે પ્રમાણે મહારાષ્ટ્રમાં જે ઘટના ઘડી છે એનામાં કેન્દ્રીય મંત્રી દ્વારા મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી તેમજ પક્ષ પ્રમુખ ઉદ્ધવ બાળાસાહેબ ઠાકરે પર જે પ્રમાણે બેફામ વાણી વિલાસ કરવામાં આવ્યો હતો એના વિરોધમાં ત્યાંના યુવા સૈનિકે એક તમે જોયું હશે કે પ્રસાદની પણ વહેંચણી કરેલી. અને અમારી એક જ માંગ છે કે ભાઈ આવા બેફામ સ્ટેટમેન્ટ આપતા નેતાઓ પર તાત્કાલિક ધોરણે મોદી સરકાર એક કડક એક્શન લે, નહીં તો આવનારા દિવસોમાં આવી જ જો વાણીવિલાસ ચાલુ રહેશે તો આ તો ખાલી કાલે પ્રસાદ આપ્યો છે, પણ આવનારા દિવસોમાં પછી ભંડારો બી યોજાશે. એની સંપૂર્ણ જવાબદારી એ બધી આ નારાયણ રાણેની રહેશે. એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી શિસ્તમાં માનતી પાર્ટી છે અને અમને વિશ્વાસ છે કે ભાઈ ભારતીય જનતા પાર્ટી આવા કેબિનેટ મંત્રીને એમના ત્યાં સ્થાન નહીં આપે અને રાજીનામું એમનું તાત્કાલિક ધોરણે લેશે એ અમને એક મોદીજી પર એક આશા અપેક્ષા છે. એટલે આજે અમે કલેક્ટરશ્રીને આજે અહીંયા આવેદન અપાવ્યા છે અને એ કોપી સીધી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ત્યાં સુપ્રત થશે. जूनागढ़ के म्यूनिसिपल कमिश्नर तन्ना अचानक ही अपनी कचहरी पर पहुंचे और उनकी ओर से ड्यूटी के दौरान गैर मौजूद रहने वाले सभी कर्मचारियों का जायज़ा लिया गया, जिसमें उन्हें 10 जितने ऐसे कर्मचारी मिले जो अपने ड्यूटी के दौरान वहां पर गैर मौजूद थे. इसके अलावा 152 जितने ऐसे कर्मचारी भी थे जो वक्त से ऑफिस पर नहीं पहुंचते थे. इन सभी कर्मचारियों को नोटिस देकर उनकी ओर से ऐसा करने की सही वजह बताने की मांग की गई है. ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है. त्योहारों के चलते राजूला में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं. ऐसे ही पवित्र श्रावण माह के दौरान राजूला के लुहार सुथार रामजी मंदिर में शिव पुराण कथा का आयोजन करवाया गया था. कोरोना महामारी के बीच सभी त्योहार अब गाइडलाइंस के तहत मनाए जा रहे हैं
और कोरोना अब भी मौजूद है, लेकिन त्यौहार भी जल्द ही आने वाले हैं। ऐसे में राजूला के लुहार सुथार राम जी मंदिर पर महाशिव पुराण कथा का आयोजन करवाया गया था। ये कथा 15 अगस्त से 23 अगस्त तक चली और इस कथा में साधु श्री धीरू बापू गोंडलिया की ओर से सभी को शिव कथा का रसपान करवाया गया। सरकार की गाइडलाइंस के तहत इस कथा में सीमित भक्तों की मौजूदगी रही और सभी भक्तों ने कोरोना से जुड़ी हर गाइडलाइन का पालन भी किया। आपको बता दें कि इस मौके पर वहां के विधायक अमरीश टेर की भी मौजूदगी रही थी। ये रिपोर्ट राजूला से हमारे संवाददाता योगेश कानाबार ने भेजी है। आवा एक सेवाभावी पत्रकार आया एना पर ताळीओથી પધરાવી છે। માનવ સેવા કરતા રહેજો, પ્રભુના કાર્ય કરતા રહેજો, એવો અમારો હૃદયની શુભકામના। બાબુ, અત્યારે કથા ચાલી રહી છે, તમે જરા શ્રોતાઓને કંઈ આપનો સંદેશો આપ જણાવશો? હા, આવા વિષમ કાળમાં સરકારશ્રીના ગાઈડશ્રીના નિયમમાં રહેવું, સમાજ પ્રત્યે રાષ્ટ્ર પ્રત્યે વફાદાર રહેવું, તેમજ આવા ધાર્મિક કાર્ય કરવામાં પાછળનો હેતુ એ છે કે સમાજમાં ભાઈચારો વધે, કુટુંબ પ્રત્યે પ્રેમ વધે, દરેક धारी में खोडियार मंदिर और सफारी पार्क मौजूद है, जहां पर पर्यटक बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। हालांकि वहां की जो सड़क है वो खस्ता हाल है, जिसकी वजह से पर्यटकों को काफ़ी ज़्यादा असुविधा होती है। इस मामले इन सभी की ओर से रोष भी बार बार जताया गया है और अब वहां के लोगों की ओर से भी इस खस्ता हाल सड़क को बनवाने की मांग की जा रही है। अमरेली जिला में मौजूद धारी गिर इलाके में आंबरडी निकट सफारी पार्क मौजूद है। इस इलाके की आस्था का केंद्र गलधरा मंदिर भी वहां पर मौजूद है। इस इलाके में कई लोग सफारी पार्क और मंदिर की मुलाकात लेने पहुंचते हैं, लेकिन यहां की सड़कों के हाल काफ़ी खस्ता है, जिसके चलते अब पर्यटकों में नाराज़गी देखने मिल रही है। हालांकि पत्रकार संघ और प्रमुख टीनूभाई ललिया की ओर से इस मामले को बार बार प्रस्तावित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक सड़क बनवाई नहीं गई है। ऐसे में अब सभी पर्यटक और वहां के निवासी इस सड़क को जल्द से जल्द बनाने की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट धारी के हमारे संवाददाता संजय वाला ने भेजी है। शहर की वॉलंटरी यूथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोटिवेशन संस्था की ओर से एक नई मुहिम शुरू की गई है। दरअसल इस संस्था के तहत पहिए की पाठशाला शुरू करवाई गई है, जिसके तहत सभी ज़रूरतमंद बच्चों को ज़रूरी सभी चीज़ें मुहैया करवाकर शिक्षा दी जाती है। वॉलंटरी यूथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोटिवेशन यानी कि व्योम संस्था की ओर से वडोदरा जिला में अनेक जगहों पर बच्चों के लिए पहिए की पाठशाला शुरू करवाई गई है। इस संस्था की ओर से शहर में कोरोना के दौरान विभिन्न सेवाकीय कार्य किए गए और कोरोना वॉरियर्स के लिए भी कई सराहनीय कार्यों का आयोजन किया गया।
इसी के तहत इस संस्था ने एक नई मुहिम शुरू की है और इस मुहिम के तहत पहिए की पाठशाला शुरू करवाई गई है, जिसमें शहर के विभिन्न ऐसे इलाके जहां रहने वाले बच्चों के पास लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन जैसी अद्यतन सुविधाएं ना हो, ऐसे सभी बच्चों को ज़रूरी सुविधाएं मुहैया करवाकर शिक्षा दी जाती है और शिक्षा के अलावा विभिन्न प्रवृत्तियां भी इस पाठशाला के तहत करवाई जाती है। फोन करूँ ना फोन करसो इंटरव्यू चालू तुम्हारे छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हैं जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया झूम जाऊं मैं बन के बावरिया अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य मंत्री योगेश पटेल की दरखास्त हुई मंजूर। गणेश पंडालों को अब 300 चौरस फीट रखा जाने की मिली मंजूरी। शहर के आजवा सरोवर में कम बारिश की वजह से कम हुआ जलस्तर। शहर के मेयर ने नर्मदा राज्य मंत्री को पत्र लिखकर नर्मदा नदी में से आजवा सरोवर में पानी देने की मांग। पालिका में कार्यरत हवालदार अरविंद परमार के साथ हुआ सड़क पर घूमने वाले जानवरों की वजह से गंभीर हादसा। मेयर की ओर से क्या उठाए जाएंगे कड़े कदम, लोगों का सवाल। देश दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।